Mayong hapon, mayong hapon sa inyong tanan, mayong hapon sa inyong tanan. Welcome sa to ang public reading ng scripture sad. Magsugod sa ta sa itong public reading. Last week na public reading ta sa scriptures sa Book of John. Din karon sa Book of John gyapon ta kay wala man nato nahuman pa ang Book of John. Ato ako man silang connect. So katong last week nalanda sa verse 1, 2, 3. So karon atong padayon na sad kay dugay-dugay man kaning kabulo mo kaning Book of John kaning 1 to 17 niya. Murag mo na sa foundation diri sa libro. Halos tanan naka-connect dinhi. Muna sa ang importante, muna sa ang ka-importante sa Book of John 1 to 17. Okay? So mag-pray sa ta. Hallelujah, pray. Ama na mo sa langit, O Diyos, our Father in heaven, we praise, we worship you, Lord God. We thank you, Lord God, for the beautiful day na imong gitakanamo. Thank you so much, Lord God, for this opportunity, Lord God, na makashare na sa amin sa iyong pulong Ginoo, makabasa na sa amin sa iyong pulong, O Diyos. Almighty God, God of Abraham, Isaac, we ask you, Lord God, to guide us, protect us, open our eyes of understanding, plant the seed within us, Ginoo, and let it grow according to your will, Ginoo. And through the work of the Holy Spirit, Lord God, sanctify us, Ginoo, and purify us, Ginoo. Father, we ask this all in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Okay. So, sugod ta sa verse 1. Balikan to kanila ang verse 1. Ato siyang tapos na to 16 din. Ato na po i-divide. Ato na po na siyang i-connect. No? Kaya anak man yun ang scriptures. Ang scriptures, dili kayo basa lang ka o wala kay pagtuon, no? Kailangan ang scripture tunan gid nato, di lang kay basa lang. Sama sa giingon din sa Timothy na be diligent or do your best to present yourself approved to God, no? A worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of God. So ingan atong buhaton nato, di nato i-connect. Ato sila i-connect, then doon natin mga cross references plus mga scripture with scriptures. Last time, na doon natin ma-reference video, gagmay lang, no, pipila lang kabuok. Okay? So, sugod ta. Sa verse 1 ta, balik sa verse 1 ta, ito basada na. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Remember the Word, ang term rin na, the Word, in the beginning was the Word. Na-remember niyo last time na ingon ko na pag magpalit mo Bible translation, English translation sa gikan sa King James, bantayan niyo na doon ay 1 John 5:7. Kaya kung wala ka na 1 John 5:7, corrupt na siya na scripture. Baka mailad na dinha. Kaya kanang 1 John 5:7, nakakonect na sa diri, nagapoint na sa diri sa verse 1 sa John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang naa sa 1 John 5:7, there are three that testified in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Gitanggal na nila. Muna siya na, ang 1 John 5:7, ilahna na siya na imong scripture na may gapalit, o kung mupalit mo galing kag translation, other translation sa scripture, katundo na yung 1 John kay nakapoint na sa dini, cross-reference na siya sa verse 1 sa John. Ako muna, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nag-point na siya dito sa 1 John 5:7. Okay, verse 2. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. There was a man sent from God, whose name was John. This man came for a witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was true light, which gives light to every man coming into the world. Verse 10, He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. He came to His own, and His own did not receive Him. But as many as received Him,
To them he gave the right to become children of God. To those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. Verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the Father, of the only begotten of the Father, full of grace and truth. 15, John bore witness of him, and cried out, saying, this was he of whom I said, he who comes after me is preferred before me, for he was before me. Verse 16, and of his fullness we have all received, and grace for grace. 17, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. At ito na tapuson sa 18, no one has seen God at any time, the only begotten Son, who is in the bosom of the Father. He has declared him. So ato na i-connect itong ganyan sa Hebrew last time. So ato i-connect ang verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Atong i-connect, jump ta sa verse 14, no? Jump ta sa verse 14. Ngayon sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Oh? So, verse 15, ang first phrase niya, and the Word became flesh and dwelt among us. Balik ta nga to sa verse 10. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. So connect, no? You can, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. 14. O sa 10, he was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. Then 11. Connect atong i-connect sa 11. He came to his own, and his own did not receive him. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So kato sa connection, gikan sa verse 1 to jump sa 14. Sa 14, katong sentence sa first phrase na, and the Word became flesh. Direta karon magdwell. Direta karon mag-focus ato ang public reading, din ato i-compare sa mga cross references niya o scriptures with scriptures. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. Yung si John. Pero ngadto sa taas, yun din na, and he came to his own, and his own did not receive him. Pero ang mga apostoles, tingnan diri sa B, and we beheld his glory. Among nakapagal, among nakitaan, among na witness ang iyang himaya, and his glory. Na-remember niyo to his, the only begotten Son of the Father. Na-remember na niyo tong sa Matthew, tong sa Transfiguration, na witness, nakaplagan, nabasdan sa mga apostoles ni Peter, ni James, o ni John, na sa dihang si Ginoong Kristo ni Saka sa bukid, then nag-appear si Moses o si Elijah, o naglahi ang face ni Jesus Christ, murag sun, murag adlaw. Ang iyang aura niya, Jesus Christ, ang iyang glory, nakita nila. Naka-witness sila John, si James, si Peter, naka-witness siya ang glory dito sa Transfiguration. And during the Transfiguration, nakita nato dito sa Transfiguration na ang Diyos Amahan, ningon Amahan, this is my Son, this is my beloved Son, and in whom I am well pleased. No? Dito na ito makita sa Transfiguration, dito na ito makita. So imutong ingon sa John na, and we beheld his glory. Sa 14, ingon si John diri, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. Dito sa Transfiguration, amo nakitaan. Nag-testify si John, amo nakita ng iyang himaya, iyang glory. Nag-appear si Jesus Christ, ang iyang naong nagbago murag adlaw. Usa na sa ano? Sa Mateo na siya sa Transfiguration. Sa Transfiguration na siya sa Mateo 13. Mateo
Matthew 13 sa Transfiguration ito makita na this is my son. Ingon din na sa Ginoo na nag-appear si Moses o si Elijah. After sa Matthew 17 giingon diri sa Matthew 17, Jesus took Peter, James and John, his brother, mag-isu man si James ug si John, sa mga anak ni Zebedee itong fisherman. Jesus took Peter, James and John, his brother, led them up on high mountain by themselves. And he was transfigured. Nagbago, nag-change ang mind, and nag-change ang iyang face ni Jesus Christ, no? He was transfigured, Jesus Christ, before them. His face shone like the sun. His face shone like the sun. And his clothes became like white as snow. No, as white as the light. Ang kahayag sa adlaw, sama siyang sinina. Ang iyang sinina niya may marumurag kahayag. Katong gingon din sa John na he was the light. No? Then gingon din na, and behold, Moses and Elijah appeared to them. Ug si Moses si Elijah nagpakita sila ha. Muto ingon si John ganina dito na, and we beheld his glory. Nakita namo ang iyang himaya. Amo nakaplaga na iyang himaya. Na naa si Moses o si Elijah, si Jesus Christ nag-transfigured ang iyang face, murag adlaw. Ang sinina niya murag adlaw kahayag sa adlaw. Nagkuan siya nag-glorify ang si Ginoong Kristo with his father ubang si Moses Elijah then Peter answered and said, Lord, ingon siya na, it is good for us to be here. I wish we let us make here 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. Ito sila, pagsulting them, appeal si Moses, si Elijah, si Jesus Christ, si James, si Peter, o si John. And the voice came and loud, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear him. Paminawan ninyo siya, ingon ang Diyos Amahan. So muna siya ang giingon dito sa John, giingon sa John sa verse, second sentence sa verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory and glory as the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Naka-witness si John o si Peter o si James sa himaya sa glory ni Ginoong Kristo. Nakauban si Peter, nakauban si Moses, si Elijah o ang Diyos Amahan during Transfiguration. Kaning sa verse 14. Then balik tangad to sa 12. Balik tangad to sa 10. Balik tangad to sa 10. Yung din sa 10 na he was in the world and the world made through him. Then sa 12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God. To those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God. Ang magpili sa ato, ang Diyos, dili kay kita ang maghimo sa ato kagalingon ug pag-antos, maghimo ta og pagtulunan unsaon how to be saved. Mali na sa pagtulunan. How to be saved, walay proseso, walay doktrina unsaon pag-save, unsaon ta ma-save. Pero ang reliyon, mga lain-lain mga pagtulunan, naghimog indoctrination, naghimog sistema, dawat receive bagdang sistema, unsaon pag-abot sa Dios, unsaon pag-abot sa Dios. Pero ang giingon diri, as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, verse 13, nor of the will of man, dili sa will sa Ginoo, dili sa will sa tao. Kasagaran sa mga denominations, kasagaran sa mga ginatudlo sa mga pastor sa tuwa, kita atong ginakabuot, ang atong ginahimo, atong kagaling strength, atong kabuto ng Ginoo para maluwas ta. Walay ana sa Scripture. Giingon diya sa John 6:44, 6 John 6. Giingon diya sa John 6, atong i-correct din na sa iyang kuha niya, iyang scriptures. John 6:44. John 6:44 giingon din na, no one has come to me
unless the Father who sent me draws him. Na? The Father draws him. 44, no one comes to me unless the Father who sent me draws him. Ang Amahan, ang God, ang giingon diri sa John 13. But God, who were born not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ang Diyos day ang magpili. I have chosen you. You did not choose me, but I have chosen you. Pero ang mga religion karon, mga lain-lain denominations, ang ginatudlo nila atong kabuton by the will of man. Makabaton kita og kaluwasan, dili. Will of God. Will of God atong pangitaon sa scripture. Tapos ang uban diya maingon pag yun na one saves, always save. Baka. Otro na ko sa John 6:44 ha. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. And I will raise him up at the last day, as it is written with the prophets, and they shall all be taught by God. Limang ka, ang Diyos mismo magtudlo sa ato, pinaagi sa Scripture. Ang Holy Spirit mismo magtudlo kanato, pinaagi sa Scripture. Dili ang Bible schools, dili ang pastor, dili ako, kundi ang Diyos mismo. Muna na, kita, atong mag-search ta sa Scripture. Atong pangitaon ang Diyos diriyon sa iyang will. Atong pangitaon kani sa Scripture. The base diri sa akong gibasa, mali ang sistema na ginatudlo sa ato na will of man, atong kabuoton ang Dios, kundi ang Dios mismo. Giingon diri sa 13 na, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God, will sa Ginoo. Okay, ang Dios ang magbuot sa John 16, uturo na ko. Now, mingon sila, receive lang man, receive, or believe. No, mali. Kung believe lang ka, mali na. Tanawa si Abraham. Sa Genesis, tanawa si Abraham sa Genesis. Do you have faith like Abraham? Ha? Tanawa sa Genesis ni Abraham. Tanan na faith ni Abraham, he is the father of faith, Abraham. No? I wish na all of you, all of us, do not have faith like Abraham. Pero atong basahan ng Genesis, ang iyang reference diri, ay ang cross reference diri, ang iyang scriptures diri lagi hatag diri na ang ginayon diri na believe or receive, no? Sila ira panawato na receive, dili, pero tama lang ka sa believe. At to sa Ephesians ginaingon din na not by works, no? Work to siya the law, about to sa law. We are saved not by work but by grace. Gingon dia sa Ephesians. Tama na siya. Gingon din sa Ephesians 2:8 yun na for he himself sa 14, no? First Ephesians 14. For he himself is our peace, who has made both and has broken down the middle wall of separation. By grace, verse 8. By grace we have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Works. Kung tanaw na to, sukuhek mo sa contradict sa James na faith without work is dead. Pero sa James na faith without works di na sa Jesus Christ na, sa Lord Jesus Christ. Itong giingon din sa John na itong gibasa na to na for the law was given through Moses, verse 17. The grace and truth came through Jesus Christ. Pero we will come to that later on. Now, dito balik na natin sa 12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God. To those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Genesis to Abraham ganyan na, to those who believe, may believe. No, like Abraham, pero believe ka by your own will, dili sa will sa Diyos Amahan. Ganyan din na, by the will of God. You were born again by the will of God, dili by your own will or by your own flesh or by the blood of man. By the will of God. Yung sa John, dito sa John, turuan ako sa John 6:4, yung din na, you cannot come to me unless the Father draws him. Now, balik na ito kang Abraham. Tanaw na to si Abraham. Paano siya nahimong, nagkaroon siya ng faith? Unsa klase ang faith niya? Kana ba ang faith na to? Genesis. Ako rin siyang klaro na sa Genesis 12. Ato siyang klaro sa Genesis 12. If we have the same faith, inga na ba ang sistema nato? Inga na ba sistema? Inga na ba ginatudlo sa mga
teachers karon sa mga preachers karon na ginakapot yung tudluan usaon ng pag buhaton nimo, tinatudluan ka unsaon ganang spoon feeding ba ang unsaon pag mahimong luwas, masib ka buhatan ni dunay doktrina, dunay teaching, dunay proseso na imo ang yan baton para masave ka, mamember ka nila. Dili ang Diyos ang magpili sa ato, dili kita ang magpili sa Diyos. It is God who chooses us, not kita ang mag-choose sa Ginoo. Na Abraham. Paano si Abraham ha? Sa verse 12. Si Abraham gisaaran sa Ginoo sa chapter 12. God promised Abraham. Himo na, I will make you a father of nation. Isa, gawas din ha sa or, anhe dito sa promised land, kaya I will make you a nation. Pero sa nisunod si Abraham, sunod din siya. So after nagkaroon si Abraham of faith, believe siya, faith. Nisunod siya sa instruction sa Ginoo. Sunod siya, hawa siya. I will make you a nation. Sa likod siya ang Pangulo na, I will make you a nation, a father of nation. Kung saan mo na po ni paghimong father of nation na tigulan naman ko 90 years old. Si Abraham, ay Sarah sad na akong wife, maugi hapon tigulan sad na, dili na may makaproduce succeed. Pero ano may humagog nation? Pero nisunod si Abraham. Abraham still follow the instructions sa Ginoo. Siya sa 12, siya diri na, I will make you a great nation. I will bless you. Verse 2 sa 12. Now, unsa siya mahimong great nation na tigulang sa dili naman sila makaanak. Si Abraham. Pero nisunod gyapon siya. Si Abraham, nisunod gyapon siya. Pag abot diri sa sa kadugay sa panahon, si Abraham, si Sarah wala nakaantos, no? Wala nakaantos. So kay gisaad man tas Ginoo na mahimot ang father of nation. So dito sa 16, nagtry si Sarah na dili mo ko makaproduce kay barren man ko ingon ni Sarah. Ikaw na lang si Hagar katong ilahang maid servant nila si Hagar sa 16. So nagkaroon si Abraham karon og anak. Karon si Abraham og anak kay sa 15 gingon din na gisaaran siya gingon siya atong basa na 15. Atong 15 sa 15 bibuta ka kay Hagar di ay nagsaad diri ang Ginoo sa verse 15, Genesis 15. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward. No? Yung Ginoo ha. But Abraham said, Lord, what will you give me, seeing I go childless? Sa verse 2. Seeing I go childless, and the heir of my house, Eliezer. No? Ito ihang ano yan, murag i-adapt niya. Then Abraham looked and give me. Then Abraham said, look, you have given me no offspring. Wala ko'y anak. Indeed, one born in my house is my heir. Behold, yung sa 4, the word of the Lord came to him, saying, this one shall not be your heir. Dili day katulad si Eliezer na taga Damascus na iyang muragi ang gadap niya sa daligan niya sa iyang mga alaga sa iyang pamilya niya, dili to mahimong heir. Pero mo tuyuhon-na ni Abraham na mahimong heir, manununod kaniya tungod kay tigulang na sila, dili sila makaanak ni Sarah. Pero ingon ang Ginoo siya, dili na siya mao, tagaan ta ka og offspring para mahimo kang great nation sumala sa akong gisaad sa imuha. This one shall not be your heir, but one who will come from your own body. Lima ka na. 90 years old, from your own body. Ingon si Ginoong Jesucristo. From your own body. Sa verse 4 na siya. Then sa dugay ng panahon, 400 years. Sa dugay ng panahon, 400 years. Sa dugay ng panahon, sa 16 si Abraham, si Sarah, iyan na lang para magkaroon si Abraham og heir para sa iyang manununod niya. Iyan na lang gihatag si Hagar. So nakaproduce sila anak at gidawag nila si Ismael. Pero dili gyapon tumao si Ismael. Nagkaroon sila anak karon ni Hagar na dili kabubuton sa Dios. Okay? Ang tao naghimo pa maagi unsaong pag-abot sa Dios.
So si Sarah gihatag niya si Hagar na iyang maid servant para makaproduce sila. So ilang gihimo ilang kabuton. Anak siya kang Ismael kang Hagar, pero dili to siya mao because it is the will of man. Nakaanak siya kang Ismael, pero ang promise sa Ginoo mahimo siyang great nation. Then nahitabot ang promise sa Ginoo na gitagaan siya og anak si Isaac, no? Then nanganak sila nanganak siya kay Isaac, pero before na mahitabo, doon na pa isa ka buok si Abraham gihimo, di lang kasi nagbilib, gitagaan yung basta instruction sa Ginoo sa chapter 17. Yung isa po na, you must be circumcised, all men in your house kailangan ma-circumcise. Gituman gihapon ni Abraham, pinakaulahin tao sila, iya gyapon gi-circumcise, siya mismo na circumcised, no? Gituman gihapon niya ang iyang faith, ang iyang belief niya na dito ang works ang Ginoo sunod. Then sa dihang gipanganak na niya si Isaac, the only begotten ni Abraham from his body, nangayo pagit ang Ginoo, gitagaan pagit si Abraham og kanang saad sa Ginoo na nation, no? Tapos gipangayo sa Ginoo si Isaac na i-offer. Ihala din ang Ginoo diri sa 22. Ingon ang Ginoo diri sa 22 sa 22. Now it come to pass that this God tested Abraham, and he said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, sa bukid. Offer him. There was a burnt offering no one of the mountains which I shall. Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. The only begotten ni Abraham si Isaac. Tapos gipangayo sa Ginoo na i-offer si Abraham ay si Isaac. Now, nagtuo siya si Abraham sa Diyos, gituman niya ang sugo sa Ginoo tanan. Karon ang iyang isa ka anak niya na ginusarang anak niya, i-offer pag niya, i-offer, patyon pag niya, i-offer sa Ginoo. Gitistingan sa Ginoo, i-offer pag niya. Pero, tanawa, at the back of his mind, si Abraham, I have faith, ingon niya. I-offer si Abraham, gisaaran ko sa Ginoo na I will be a great father of nation. So how come karon now na i-offer man ako ni si Isaac na the only one naman ni. Nganong i-offer pa man ako ni, ngano ako man siyang patyon para sa Ginoo. Ang iyang faith niya with work, i-offer pa na ako ni. Pero nagsaad man Ginoo sa ako na I will be a father of great nation. So sige, ako na hatagin mo. Ato si Abraham, yung gi-offer. Yung gi-offer si Isaac. Si Isaac, basahin niyo chapter 12, shortcut na lang ito basahin niyo chapter 12, si Isaac, nasunod siya. Ingon si Abraham, higdan na si Abraham, si Isaac, higdan na. Then kuha, nag-knife si Abraham. Iyan ang dunggabon si unta. Iyan ang gi-plaster si Abraham, si Isaac sa table, sa altar. Ingon si Isaac, Father, where is the sacrificial lamb? Ingon si Isaac, ingon si Abraham, God will provide. Katuang gitubag ni Abraham, God will provide because nasayod siya siyang unahon at the back of his mind na ang Ginoo nag-promise sa ako na mahimo kong great nation. Tapos i-offer na ako ni si Isaac. I will. Siya, ako ni-offer. Siya, basta kayo nag-promise ko, na, doon ako'y faith. Doon ay promise ang Ginoo sa kuwan, nagtuo ko. Na iyang tumano na iyang promise ako. So iyang gibuhat, nagtuman si Abraham sa sugo sa Ginoo, sa Diyos Aman. Iyang ko na yan. Pero God will provide. Pero ingon ang Ginoo sa diha, siya na ingon ang Ginoo, Abraham, do not do it. Now, karon kay imo mang gitrud ang ako ang gisugo sa imo yung akong gituman, and I will make you father of many nations. Many nations na.
primero, a great nation. Kang Isaac. Karon sa diyang gituman na niya, gifulfill na niya, gihimo na niya ang iyang faith, ang iyang believe sa Diyos. Ang iyang believe sa Ginoo, ang believe no ginoo sa diyan kanina na believe on Him. Ang believe kailangan na siya obedience. Ang interpretation din ng believe din ha, obedience. Kanang receive din ha sa diyan kanina, obedience. Matinumanon ka, magsunod ka. Mo ng faith ni Abraham. So dili lang to kay believe lang, dili lang kay faith lang. Now, pero ang gingon niya, in your seed, all the nations of the earth will be blessed sa verse 18 sa 22. Tungod sa gihimo ni Abraham, na nagsunod siya sa instruction sa Ginoo. Do works. Nihimo siya, nibuhat siya sa gisugo sa Ginoo siya. Iyang gihimo. Ang sugo sa Ginoo siya na i-offer iyang anak, iyang only begotten son. Magpa-circumcise siya. Nag-circumcise siya. Hawa dinaad sa promised land, nisunod siya. So natong deeds, no? Natong deeds, ang atong faith must be with deeds. Dili lang kay believe, di lang kay receive. Sama sa giingon diri sa John, ug mausad na ang ginatudlo sa ato sa mga pastors dinha. One save is always saved without work. Kay mo yung nag-iingon sa Ephesians. Mali na, pero we will come to that later on. Balita sa John. Ito sa John, di gino sa utron ako gino sa John diri, and the word became flesh. Ug ang pulong nahimong, unod nahimong tao. Then, fulfillment sa kanasa, dito sa gipropesiya ni Isaiah, sa Isaiah, dito sa Isaiah 9, ingon din na, Isaiah 9, gino sa Isaiah 9, giingon din na, katong giingon dito na, and the word became flesh. Fulfillment sa ito sa Isaiah 9, gino na, for to us a child is born, and to us a child is given. And the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Fulfillment kato, and the word became flesh. Oh. And the word became flesh. Isaiah 9. Then nasa sa Isaiah 17. Nasa sa Isaiah 7, giingon din na 7:14. No? Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive